Ese puño puedo conducir, Yun guys, oh. Nag-change tayo ng cellphone dahil naglalobot na yung ano, iPhone natin, cellphone natin. Ayan. Doon tayo guys. Cuidado, no subas, que se cae. Ayan, dito sa likod naman tayo titingin. Mga puwetan, ano, mga puwet. Meste. Tiene 1 y 2 ahí adelante. Hola, tienda Lego. Yan guys, kagaganda. Pagkadami-dami. Yan. Para tayo. Yan o. Hola. Mira. H653 9BB. Wow. BB. 653BB. Mira, ahí se fue. Hola, pinche. Eh? Hola. Sí. Este, ¿no? Este. Wow, eso sí que es de lujo, eh. Ang laki niya, no? Millones ya, esto. Millones. Yun o, dito naman. Yan. Tuloy pa din tayo guys. Lagi. Wow. Yan. For the first time nakakita tayo ng ganito kadami. May mga display dyan sa mall minsan-minsan, mga 4 o mga 10. Yan, nasa 100 yata mga to eh. Pagkadami guys. Yan. Sino yung suspension yung ano niya, pabaliktad. Suspension. Estos ya son de... Wow. Yan. BMW. So, yun guys. Uy. Gaway-away na ang mga aso. Oo, tapang ng liit. Kung mas maliit, mas matapang. Yan. Yan, start na din dito. Yan. Este. Wow. Ya salen todos, ¿o qué? May box siya. Pagkadami-dami. Kagaganda. Guys, ang ganda ng tunog. Wow. Pagkaganda ng tunog guys. Ayan o. Kagaganda naman o. Mga kotse o. Mga kotse guys. Hindi natin na malapitan to. Ayan mga kotse guys o. Pagkaganda o. Kotse. Mga bigatin na mga lolo guys. Pero saan kaya palabas sa mga to? Lalabas. Wow. Galing naman ang dalawang yun oh. Special passengers ha. Ayun, malis na isa. Sali uno ya. Ayun, malis na yung isa guys. Yan. Oops ya. Yan, may wow.
Ay, sorry, magalaw. Yan na, yan na. Malisa si Lolo. No, eso es un terrazo. Wow. Wow. No, ahí hay tráfico ya ahorita. Yan, lalabas na yung iba guys. Museo, yo también he ido acá, pero viendo, Pero nakahanda na sila. ¿no? Claro. Pagdating na. Pero ya que en cada coche había una persona que abría algo. Wow. Así que cada uno tiene Dali gas, dali gas. Por la antigüedad pensamos que no traído, pero su función. No, ese azul, Dios. Es espectacular ese carro. Yo lo vi ahí me quedaba grabado. Pero el otro no. Pero digo, les sabrá, ahora con qué combustible funcionará. No, no, pero si ya no hay. Le das 100 años. Wow. No son coches súper deportivos, es la cosa. Así es como se han creado los coches. ¡Ey! Pita, pita, pita. ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado. Pagkalaki nito guys. Oh. Woohoo! Guwapo. Guys. Oy! Ahí está feliz. Hombre. Mira. No, pero este lo conduce un... Ay, no. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Belleza, qué belleza. Yuyot, yuyot. Uy. No se ve bien, No hay cinturón. No hay seatbelt. Vamos. Wow. Es como se ha creado el Mercedes. Gris. Wow. Ang kondisyon yung mga makina guys. Oh. Kondisyon na kondisyon. Wow. Hey. Uy, 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 uy. Oh. Lolo, oh, lolo. Dala abuelo. Cuidado, eh. Wow. Wow. Walang masabi kundi wow. Te voy a enviar todos los videos. Yun oh. Uy, yung azul. Oh, ito, bata nyo. Es de carrera. Sí, sí. Sacan una pipa de Wow. Oh, chanco, chanco, chanco. Lakas nung guys ha. Yun. Creo. Lakas nung. Wow, tingnan nyo ano. Wala. Hey, Ike. Ano po kaulo? Hey, aki. Woohoo! Kala mo yung gulong ng bike ko. Dunlop. Ito, talagang old oh. Hindi pinaganda oh. Hindi pinakintab eh. Ayan oh. No han tenido eh. Sin limpiar bien, sin... Uy. Woohoo! Casi. hola ese. Hola.
pa guys. Yan na. Pasang. Labasan na ulit. Mira, pasang. Ala. Uy. Uy. Kalaking tao naman. Siya magpili. Wow. Ala. Chut. Klaxon. Ayaw. Ay, mira, tricycle. Tricycle. Ala. Estos conducen en jeep hasta Chichen, ¿no? Sí. Ahí viene uno más. Wow. Chut. Galing naman. Tricycle guys. Ayan o. May mga ano siya. Sinimanta dito. May mga banig siya. May mga unan. Ano, bobo? Okay. Yan. Paano magmaneho? Nakadikit yung manibela. Oo. Chévalo. Oh, Chevy. Uy. Ops. Segunda tayo pumasok. Wow. A este nadie le importa, ¿no? Mira, Napakasimple nun. no pasa. Guys, may palabas na naman na isa. Mira, Yan. Sunod na yan ulit. mira cómo va. Woohoo! Wow! Lolo. Wah, Ito eh. Uy! Kung sila may pelikula. no sé. Wow! Oh, galing. Babae ah. Babae nagmaneho ah. Ay, pasa uno como... Uy, este va rápido. Mira todo el humo que saca. Oh. Mira todo el humo que saca. Dito. Yan na. Sunod na yan. Napakasimple na ito. Oh. Wow. Yun, may isang tumakas doon. Ito. Yun. Diba, doon na dumaan sa labas. ¿Ya? You see? Yun lang pag-start guys. Napakasimple. Lalabas na din yan. Against the light tayo. Ayos lang. Mahaba. Hindi natin kung kaya niyang i-maneuver. Medyo mahaba. Yan, di kaya. Yan, okay na. Ayun o, number 9. Galing, yabang ah. Oh! Haha. Siluni ko. Yun o. Enjoy lang mga tatang natin ah. O ito. Uy! Oh! Galing na mo sina, pinapaikot. Yun o. Yan, alis na. Opo. Uy.
na. Tinulak na. Cadillac. Oo. Tinulak, Cadillac. Hindi may start, kaya tinulak na lang. Oh, yan. Andun yung timing ng manibela. Oh, sabit. Sige, sakay. Yun, oh. Oh, si Lolo, oh. Kagwapo, oh. Oops. Yan. Uy. Wow, kalit na ito, simple. Woohoo! Kala mo, bike lang ang gulong, oh. Lasang brake dito. Wow. Yan na. Ito, namatay ulit yata yung isa. Hindi. Sige. Go. Yan. Yung mataas ang idol nito. Oh, bakit na-stop na? Yun, go! Wow! Woohoo! Feel mo yung líquido de... Woohoo! Uy! Wow! Woohoo! Yay! Kaganda. Yay! Uy. Tut. Ayun gulong guys, oh. Ayan. Tut. Ayaw eh. Wow. Dilaw, amarillo. Yellow car. Ito yung 1908. 1908. Oh. Lilipad na. Ayun na. Woohoo! Wow. Okay daw, no? Yan, no? Guys, yan. Halos nakalabas na lahat halos, no? Ilan na lang itong mga naiwan, no? Ayan. May dumaan na sa likod. Yan. Yan guys, yung fire truck. Start na. Yan, pinakaabangan ng lahat. Fire truck. Yan, no? Yun. Fire truck. Oh. Kagaling naman. Oh. Yan, may hagdan pa siya sa amin, ah. Hagdan sa taas, oh. Yan. Basic lang yan kay Lolo ko. Guys, video natin pinaka-old, tapos ito naman pinaka-model na kotse. Yan. Porsche. Yan, Porsche. Hindi kaya sa cellphone. Hindi kasya.
Ayan o. Ayan, porch. Tay, taga photo. So yun guys, yun, nakita nyo yung mga old na cars, no? Kakalumang mga kotse. Natsambahan natin dito sa mall na to. Kaya yun. Yun lang guys. Sana mag-enjoy kayo. Thanks for watching. Bye. Bye.